डियर स्टूडेंट, अब हम ओपन स्फीयर इन सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस डिफाइन ऑन दिस क्लोज इंटरवल ऑन ए रियल लाइन वो हम डिफाइन करते हैं कि उसमें ओपन स्फीयर इन अ क्लास ऑफ ऑल द कंटिन्यूस फंक्शंस इन दिस इंटरवल ए बी ऑन द रियल लाइन वो क्या हो सकता है। अब ओपन स्फीयर, अब देखें ओपन स्फीयर, फिर मैं आपको बता रहा हूँ वंस अगेन कि ये मीट्रिक पे डिपेंड करता है कि आपके पास डिस्टेंस फंक्शन कौन सा गिवन है, आपके पास अंडरलाइंग सेट कौन सा है। तो यहाँ पर अब कोई आपकी रियल लाइन नहीं है, आर टू स्पेस नहीं है, कोई आर्बिट्रेरी सेट नहीं है, ये सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। तो इट मींस कि वही जो काम आप रियल लाइन में कोई पॉइंट्स के साथ करते थे या एक्स वाई प्लेन में ऑर्डर पेयर्स के साथ करते थे, अब यहाँ पर इन पॉइंट्स की जगह रिप्लेस करने जा रहे हैं कंटिन्यूस फंक्शंस। मींस कि यहाँ पर जो एक फंक्शन है, ये साइन एक्स है या कॉस एक्स है, लाइक दोज, ये फंक्शंस अब एज ए पॉइंट बिहेव करेंगे इस क्लास ऑफ फंक्शन में, इस सेट के ऊपर। तो ये पॉइंट्स के तौर पे बिहेव करेंगे। अब उनका एक ओपन स्फीयर करना है, ये बहुत एक एब्स्ट्रक्टिव आइडिया है, यानी कि यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर बहुत एक रिच हो गया है, यानी कि वो पॉइंट्स की जगह फंक्शन रिप्लेस करने जा रहे हैं हम। और वो जो ओपन स्फीयर आपने R2 स्पेस में देखा था विदाउट दिस आउटर स्किन मीन सेट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, अब इन पॉइंट्स की जगह फंक्शंस ने रिप्लेस करना है कि वो कैसे फंक्शंस यहाँ पर बनेंगे कि एक ओपन स्फीयर डिफाइन हो जाए। तो एनी हाउ जी, यहाँ पर हम देखते हैं पहले तो जो सी ए बी में है उसको हम मीट्रिक डिफाइन करते हैं कि वो कैसी होगी, यानी कि वो डिस्टेंस फंक्शन जो हमने स्टडी किया था वो क्या था, इन क्या है जी, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस इन दिस ऑन दिस क्लोज इंटरवल ऑन रियल लाइन, वो क्या है जी, डी इज डिफाइंड एंड गिवन बाय, हाँ जी, कैसे गिवन होगा वो हमने पढ़ा था कि डी मैप्स फ्रॉम सी ए बी मीन्स इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, मीन्स ऑर्डर पेयर ऑफ फंक्शंस, ये कंटिन्यूस फंक्शंस का सेट, ओके जी, और ये मैप करेंगे रियल लाइन पे। और ये हमने पढ़ा था कि ये 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। अब कैसे होगा जी वो डिफाइन होगा कि आप कहते हैं कि ये आपने कहा जी कि डी ऑफ एफ जी, ओके जी, ये डिफाइन था, हमने पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन टू फंक्शंस, और वो डिफाइन था जी मैक्सिमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी और एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ दीज टू फंक्शंस एट पॉइंट एक्स, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने कहा था और ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी क्लोज इंटरवल, ओके जी। अब इसको वंस अगेन हम जरा इंटरप्रेट कर लेते हैं कि इसके मीनिंग क्या है। मीनिंग हमने पढ़े थे जी, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें आपने 2 पॉइंट लेने हैं, से आपने कहा ये ए है और ये बी है ऑन ए रियल लाइन के 2 फंक्शंस डिफाइन कर दें आप। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन ये है जी आपके पास और दूसरा फंक्शन आप कहते हैं कुछ इस तरह है, ओके जी। इसको फर्स्ट वाले को आप कह दें ये एफ है और एफ ऑफ एक्स है, ये सेकंड वाला जी ये जी ऑफ एक्स है, ओके जी। और यहाँ पर अब आपने ये देखना है कि इनकी वर्टिकल सेपरेशन, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के क्या मीनिंग है जी, इनकी वर्टिकल सेपरेशन। तो फर्स्टली तो आपने ए बी इंटरवल को बाउंड करना है, इट मीन्स कि आपकी कंसिडरेशन सिर्फ यहाँ तक होगी, आउटसाइड दिस ए बी इंटरवल वो हमारा नहीं है, क्योंकि क्लोज इंटरवल हमने इसी को कंसिडर किया है। तो देखें जी अब क्या हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम, अब ये जो वर्टिकल सेपरेशन आ रही है ये डिफाइन कर रहा है जी आपका किसी भी पॉइंट पर, से मैं कहता हूँ ये अगर एक पॉइंट एक्स नॉट है तो यहाँ पर ये जो हाइट होगी, ये जो आपकी हाइट है एट पॉइंट एक्स नॉट, ये रिप्रेजेंट कर रही है जी आपकी एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस जी ऑफ एक्स नॉट। ये जो वर्टिकल सेपरेशन आ रहा है ये इसको शो कर रहा है। अगर ये नेगेटिव आता है तो हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि हम लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं, डिस्टेंस को, तो वो तो पॉजिटिव ही रहना है ओवरऑल। देखें जी अब ये आपके पास ए बी इंटरवल में वर्टिकल सेपरेशन आ रही हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट लाइंग इन द क्लोज इंटरवल ए बी, इनमें से इस क्लोज इंटरवल में तो मैक्सिमम आपको आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर ये मैक्सिमम है, यहाँ पर ये मैक्सिमम है, तो ये हमारा फंक्शन होगा जी, ये वैल्यू ले लेंगे हम डी ऑफ जी के इन ए बी। तो ये हमारे पास है जी सिचुएशन के डिस्टेंस फंक्शन किसी भी क्लोज इंटरवल में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वर्टिकल सेपरेशन आएगी उस क्लोज इंटरवल में बिटवीन दीज टू फंक्शंस। जी तो अब ये आपके पास तो पहले मीट्रिक हमने डिफाइन की, अब सेकंड स्टेप है जी कि हमने इसमें डिफाइन करना है
کہ اس کا اوپن سفیر کیسے بنے گا. تو اوپن سفیر کے لیے ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا جی؟ اوپن سفیر کے لیے دو بات کہ ایک تو اس کا سینٹر ہونا چاہیے، سینٹر وہ سے ہم کہتے ہیں یہاں پر ایف ناٹ ہے، کوئی بھی آربیٹری فنکشن آف دس کلاس آف سیٹ آف آل کنٹینیوس فنکشن، کنٹینیوس فنکشن ہونا چاہیے، ڈسکنٹینیوس نہیں ہے. یہ سی اے بی سی اسٹینڈس فار کنٹینیوس فنکشن اینی ہاؤ جی. اور ایک ریڈیس آر پازیٹیو نمبر، وہ سے ہم کہہ دیتے ہیں اس کیس میں وہ 1 ہے. کہ جی اگر یہ اپنی آسانی کے لیے ہم نے جسٹ اوپن سفیر کا آئیڈیا لینا ہے کہ وہ اس میٹرک اسپیس میں کیسے ڈیفائن ہوگا. تو سینٹر ہم نے یہ لے لیا اور ریڈیس یہ لے لیا. اب دیکھیں یہ سینٹر اور ریڈیس کے ساتھ اب اوپن سفیر کیا بنتا ہے. اب وہی بات، اوپن سفیر آپ نے یہی نہیں سمجھنا، ایک سرکولر شیپ ہے وہ R2 اسپیس میں ہے، لیکن اس اسپیس میں دیکھیں گے کہ اوپن سفیر کیا بنتا ہے. تو دیکھیں جی یہاں پر اب اوپن سفیر ڈیفائن کرتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں جی ایس آر آف ناٹ. ایس آر کیا ہے جی؟ آر 1 ہے اور ایف ناٹ اس کا سینٹر ہے. اور وہ کیا آئے گا جی؟ وہ فنکشنز آئیں گے. وہ کیا فنکشنز آئیں گے؟ سی اے بی. وہ کیا ہوں گے جی؟ کچھ ایسے فنکشنز ہوں گے belongs ٹو سی اے بی، کچھ ایسے فنکشن ہوں گے ان کا جو میٹرک ہے، ڈسٹینس فنکشن ہے ایف ناٹ سے، ایف ناٹ سینٹر سے وہ لیس دین 1 ہو. اس کے وہ فنکشنز آ رہا جن کا ایف ناٹ سے ڈسٹینس وہ لیس دین 1 ہو. فنکشنز وہ کنٹینیوس فنکشن کہ جن کا ڈسٹینس ایٹ آل دا پوائنٹس، ٹھیک ہے، ایٹ آل دا پوائنٹس ان دا انٹرول اے بی، ان آل دا پوائنٹس انٹرول اے بی وہ لیس دین 1 ہو. مین کہ ورٹیکل سیپریشن کی وہ نوٹ سے وہ لیس دین 1 ہو. تو رف سائز کو ہم ابھی ڈرا کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس کنٹینیوس ایکس وائی پلین ہے، میں ہم فار ایگزامپل ایک میں لیتا ہوں کے پاس سے، میں ایف ناٹ کہہ دیتا ہوں اس کو. اوکے جی، یہاں سے آپ اس کو ڈرا کریں، اے ہے پوائنٹ، اور یہاں سے آپ کہہ دیں جی یہ اوکے. اب یہ ایف ناٹ ہے. اب آپ کا وہ سارے کنٹینیوس فنکشنز کا ڈسٹینس ناٹ سے ہر پوائنٹ کے اوپر اے بی میں وہ لیس دین 1 ہے. اوکے جی، تو آپ ایف ناٹ سے کہ فنکشن آپ اوپر ڈرا کر لیں گے 1 یونٹ ابو. دیکھیں جی ہم اس کو ڈرا کرتے ہیں، ایف ناٹ پلس 1 کرتے ہیں. ایف ناٹ پلس 1 کا مطلب کیا ہے کہ یہی ایف ناٹ کو 1 یونٹ ورڈ سلائڈ کر دیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارے پاس کنٹینیوس فنکشن بن گیا ایف ناٹ پلس 1. اوکے جی، اور اسی طرح ڈاؤن ورڈ 1 یونٹ بلو کر دیں آپ، فنکشن ایف ناٹ مائنس 1 آ گیا. اب اس کو جوائن کرتے ہیں ہم. یہ ڈاٹڈ لائن نہیں، آپ نے ڈاٹڈ انفیکٹ اگر گرافیکلی آنکھیں گے تو وہ ڈسکنٹینیوس ہوتی ہیں، لیکن یہ ہم نے ڈرا کرنے کے لیے اپنی آسانی کے لیے اس کو ڈرا کیا. آپ دیکھیں جی یہ اے بی انٹرول آ گیا آپ کا. جی اے بی